Sini aku bisa dikolai mele dia kok sama ni. Oh aku bil kok bos takkan. Itu aku ni bil mama kita aku na. Kamu tak bangai borok di praseliga sampai no. Rasa tu kita terus. Di rasa kamu tahu bangai di praseliga sini na. Di rasa ni kok ke anu. Kan bagai kerja, jadi tongku di mana? Ini okai ini sakai ini mang ini jadi sakai. Abu, ঠিক জায়গা সবই দিমান কামা। Abu, abu যে পয়সা সম্ভব মিলে আমি দিছি। তো বিধানসভা হবে মানে আমি বিধানসভা হবে না। বিধানসভা মানে পবিত্র সভা আবু আইন সভা। ও জায়গাও বলি যে ভ্যালু তঙ্গ। Abu, আপনি রিপ্রেজেন্টেটিভ MLA ni jesu belu tongo titawo MDC ni belu tekte khasa tabu bo ali hele boyos ko khasa bo tabu ali de tayo powerful tangni jaga thang sobi bo jodi tangmali hake bini failure bini party failure ke tabu je jaga bo BJP ni line no chole our national political party sudu ni regional political sentiment regional borok tiprasani bagoi simi khlaya aro ন্যাশনাল পার্টি ও কেব বড় একটা ওয়ান সাইড উন্মায়া ন্যাশনাল পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি আবো শুধু ত্রিপুরাসানি বাগৈ সিমিয়া আবো শুধু ওয়ানসানি বাগৈ হিনি সিমিয়া আবো ওয়ানসা ত্রিপুরাসা মুগলিসা থ্রুকসানি প্রশ্রয়সি ফাইয়া কাশ্মীরনি সিমি কন্যাকুমারী সমস্ত ভারতবর্ষনি বাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টি সামুখলাই দङ ই জায়গাও ব যদি সাও হংকাই আও দা বিদ্যুৎ হাই বরক বিজেপি খলাই তুতি ফানা Tipramotha যদি ক্ষমতা ফায়কাই Tipramotha ni bisingti taibo Tiprasani সুযোগ সুবিধা ফাইকামুং মান খামুং আদায় খাইমাং খামুং সাংবিধানিক সলিউশন ni lama taisa war khamung nei borok ni proti ang je samani abu nichei ang kok chaya saya kok samani no oro tongtuti phano borong no ang dumsai tomo hungkai oro tongtuti phano ang BJP tongtuti phano bongni activities khlaimani bongni andolon khlaimani movement khlaimani bangni demand khlaimani sajagoi jodi tongkhangkai khoditamba kintu aro borok bujia jeni tapuk biswajit koloino ang oroni simina ang nongni media ni simi sanan musu BJP tongtutui majority must be granted hinai ang samani roman script nainai duita commission majority se roman script no nainai kabang o majority naimani no abo rinani nango rinani uchit rekhakai sawo ei chidulo danani nango ini samane abo bujiakai tabo bini bujiman jagao gala kabun bagai nam sanan musum Tripura rajyoni Tiprasa rokni manthai sathai soktai rokna abo rokno jotto fulfill khlai mannani bagai abo sudu Tipramotha khlaina nangya sudu BJP khlaina nangya jotto mili oina abo jung khlaiganke khoditamma many hands together hinde sao bini khlainani boklai tong borok 13 জন বিধায়ক আর 17 জন 18 জন MDC Tipramotha ni bisingte khlage ই দফা ন রাবার বাগান ন বেরাবাই খাতরমা হাহাই সংবিধান বাই বেহক্লাই খাতর নাই অ আপন খাতর নানি আবো নাঙ্গ অ খাতর মানি জাগাও যদি বড় খাতরই মাইয়া হাঙ্কাই আবো বংনি ওয়ানসুক মানি ও গলত বংনি সামুখলাই মানি ও গলত abai hine ang wansu abo asuk mani abo rajniti thungnani baga asu ang je mani governor ke bono phana appointment jodi nawi thangka hangkai sarai atoya appointment nawai phaidi hine green signal maya khai thana nuji dia aro je addition matter hine officer of setting khlajak tongo borono riwai phaidi hine sayawi thangkana jodi thangai phano আরো হাবরিয়া হাঙ্কাই কারণ গভর্নর নি গেরা শিডিউল তো অ শিডিউল একজন পার্টি নি সুপ্রিমো হিসাবে নিশ্চয়ই সিনা নাঙ্গ নন যদি গভর্নর ভাইদি হিনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিওই যদি সরে হাঙ্কাই আব দরনা আসুক মানি আসুক দানি নাঙ্গ আসুক থম কিন্তু তাবু ভাইদি হিনই সাওই ফানা বড় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়া সানি থাঙ্কা থাঙ্গা আরো হাবি জাগলিয়া হাঙ্কাই শুনো তুই পর্যন্ত খানিলিয়া হিনই যে সমস্ত ত্রিপুরা রত্ন ও যে সেন্টিমেন্ট খাইনা নাইতা মানে अब जस्ट सेंटिमेंट पॉलिटिकल माइलेज नाना नाइमान इसे अब कारण तुइले सब खानिया तंबा
राजा की तुई नवाब तो तंग हाइदेबा तुई तु बि हेंगाबा राजभवन नि तुई तु बि फानो सा पार्टी नि वर्कर फानो बीजेपी फान थांग तुई नि ता आबाहाया आनो तुई खानिया একজন রাজা ন তুই খানিয়া গভর্নর হাউস হাবরিয়া এপয়েন্ট মান তুই ফান ফাইলি হিনে সাবে হাবরিয়া অম তুই রখিং সামানি হেঙ্গাই আবো বসু জরতি আবো বাস্তব আবো যেনে হোম ডিপার্টমেন্ট যে চিফ মিনিস্টার আবো নাইকলৈ ঠিক লাইদা নাম আনি মতে হেঙ্গাই গ্রিন সিগন্যাল মায়াও যদি থাঙ্গা হে আবো চায়া নুং থাঙ্গা হেঙ্গাই নুং টংগ্রাদি হিনে দে সাকাবন নাকি তাই স্রাপসা টংদি টংলাই ফাইলি দি হি সাকা थांगोन लगे लगे बरक राजा रक बरक मामा हाहाय बरक रक एडवांस दगा फियक रिमा हाहाय निश्चय रिनानि मुसुम जाखना किंतु ओ जागावो कि बावनो फाइदि हि सावै दे दुआ सावै बरिखा नाकि ग्रीन सिग्नल माया वै फाइदि हिने अपॉइंटमेंट टाइम रक रिबो जबरुपाना जेकुनु बरक गवर्नर बै मालायना नि चिठि दिउ हुंकाय माननाय बा माया साइरिबो मानना हिंगा टाइम सेरि साइरिबो असु टाइम नि बिसिम असु फाइदि हिनाय ओ जागा যদি ধর্না যদি আসুক হাঙ্কাই আং ওয়ানসুমান হিঙ্কাই পলিটিক্যাল মাইলেজ নানি ত্রিপুরাসার ন সেন্টিমেন্ট না হারয় ত্রিপুরাসার ন কারণ ত্রিপুরাসার সেন্টিমেন্ট নি পলিটিক্স হামজাগো সেন্টিমেন্ট পলিটিক্স রমন নারগলিয়া তিনি ফান কুরি হি হিন তাবু ফান ত্রিপুরামা থাব সুং ত্রিপুরামা থা তংয়া হি হিনাই এমএলএ বো তঙ্গ এমডিসি বি তঙ্গ বনি রাজ্য কমিটি বড় লোক তংলে এক্স এমএলএ রকিলা তংলে বড় টাইম টু টাইম কমিউনিকেশন খাই তংলে আউনি বাগে না ত্রিপুরামথানি পলিটিক্स ত্রিপুরামथा खालायनाय बीजेपी नि पॉलिटिक्स बीजेपी खालायनाय और आं नंनि मीडिया नि बिसिंतो अबनो साना मोसन त्रिपुरामथा बीजेपी नि कुन कगिया सीपीएम गणमुक्ति परिषद कांग्रेस एसटी सेल आईपीएफ नि कुन कगिया जे कुनो ত্রিপুরাসাने बिसिंति फाना आंदोलन खालाय लामा फुनुगय ত্রিপুরাसा रकनि इ हावो कमाय थांमानि इ हावो खसवै तंगमानि बिनि नग बनक कुरिं मानि सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेनिफिट माय अंगय रां प्राव हांसै तंगमानि जे कुनो पॉलिटिकल बैनर नि बिसिंते नुंचिरि खफाना अब सपोर्ट माननाय किंतु बरकनि सेंटिमेंट नि यूज खलाय सुदु एमएलए एमडीसी मानद्रप सरकार मानद्रप हनाय अब पॉलिसी खलाय गांगाय त्रिपुरासार अशिक्षित मै मानो किंतु बुटवाया पॉलिटिकल टाइप ऑफ कॉन्सास आवनि बागै न सेंटिमेंट पॉलिटिक्स इमोशनल पॉलिटिक्स अब जत टाइम बि एक बছর फान करिया जों हाव खुरै माइसामा रक जों नुखाबले आं निजे टिप्रालेन ने आंदोलन खलाय तंगले किंतु लीडर रक लॉन्ग रेंज टारगेट तो प्लान थांगमाया वय शॉर्ट रेंज टारगेट तो फानो ताबुक जे एमएलए एमडीसी उं तंगनाय आं नुबै तंगले रां खलायनानि नक तांगायनानि गारि काहाम कानायनानि सियार माननानि अमति मान हांकाय बीजेपी फानों थं त्रिपुरा फान मथा फानों थं कांग्रेस फान उंथं शेयर पावर मानी फाइसिन खाब्रम खांगाय और पॉलिटिकल पार्टी बेसी तंगया और व्यक्ति बो बेसी तंगया पॉलिटिकल पार्टी गसाई तंगनाय व्यक्ति कराय थानाय बीजेपी बो गिला व्यक्ति कराय बले त्रिपुरामथा बो गिला व्यक्ति कराय बले ठीक आबदिनि बागै न सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जे कुनो सेक्सन फान तंगदि निनि हाम क्राइनि बागै आवाज जदि तिसा कांगाय निनि हाम क्राइनि बागै बेरा खानानि जदि वानसु कांगाय आरो उक्लबो उसलबानि चाया किंतु सेंटिमेंट पॉलिटिक्स खलाय त्रिपुरासा रगन नुं तुलुम तुलुम खलाय नुं तुंगलुक तुंगलुक खलाय तनि माननाय जेपर नुं सेंटिमेंट इश्यू ओ जे सादा सीधा त्रिपुरासा रग जे दिन नुं मन सेंटिमेंट खलाय सिनि बंग ओ बाजारत लांगे गुरा केना बेसा खलाय सिनि बुट मानद्रप शेयर मानद्रप कयेकजन नेतानि बागै सिमि खलाय मेन इश्यू नि सिमिका आईपीएफ टी जेमन कुतुलै थांमा हाय मेन इश्यू नि सिमि स्किप उं थांगा हंगाय सारा दुनिया नि निताबु लंडन थांगै टिप्रालेन सालायनानै सुइजारलेन्ड थांगै टिप्रालेन सालायनानै नैनि उंखौ थांगै आमेरिका थां टिप्रालेन सालायनानै ताबो हंगा आं नुगमानि अनेक समय नुगा हंगाय आई सापुट टिप्रालेन हिसे फाइसिबले ताबो काय जे टिप्रालेन साननाय एमएलए टिप्रालेन साननाय एमडीसी टिप्रालेन साननाय सुप्रीमो अब पंतुसे बेनारा आं नुका आई सापुट टिप्रालेन हिसे ग्राते टिप्रालेन हिसाबै ताका सापुटो से थांसिबो Tamo I demand till my last breath I demand that Tipraland hinung sanaba saya I support Tipraland hini wajibaya zaman ora Ramkrishna sama hai je uko kali phaika uko kali mangkha nai sami Vivekananda nona phurungoi ulo hongkai jotamo totopoti pailama haisi ungjak tongsiu langba lama jesuk bango
Engko ba asuk bango kok thai ba asuk bango ma hai taisa hangkai sungmalia hine sana Delhi wa rinen saya sung asubai ne paikha hine sana ang sai ne aun bage na CPM Congress BJP ni ko kuri TSF ni ko kuri tabu hangkai sini borok rok je lamati khlai I dofana khatoliman khatodi BJP je khlai tongo Tripura राज्य जे कुनै पोलिटिकल पार्टी नि सिलेब 2018 सिमी BJP जनजाति मोर्चा र त्रिपुरा सानि बागै एचिभमेन्ट गोबां रेखा निनि एयरपोर्ट फान हने बुबागरानि बुसुलि मुंगै रिमाने ताबुक नरेंद्र मोदी जी तिनी एक्स सीएम विप्लव कुमार देव डेपुटी सीएम चिनी जिष्णु देववर्मा बरक सुम रिसिरिया हंकै नुंताम फ्लाइकमला दिल्ली वाला अमित शाह सुम रिसिरिया हम नहीं देंगे के ताम हिंगांबा आबने के सुम हिमाय देबा बीजेपी बखा काहाम बीजेपी रिखा नुं आंदोलन खले सानिसे रितंखा हाथाय करतने बुमुं फारबानि जागा एक पैसा ब रां नांया हिनो एक पैसा रां नांया पनि सीपीएम तो चेंज खलयबला सीपीएम तो रिसाप्तिने करय निने पालाताना उद्बोधन खलायपुरो मानिक सरकार रिसासे पुरखिता रहरुला आबन नुगिया सीपीएम जेपुरवो राजबारिना सर्वनाश खलायतंखा राजतन्त्रनि विरुद्ध आन्दोलन खलायतंखा এই রাজারা জীবনে কোনো কিছু করছে না নাই জিতেন চৌধুরী সাহু এই রাজ পরিবার রাজারা সমস্ত জনজাতিদেরকে সর্বনাশ করেছে নাই সিপিএম র সাহিত্য বলে আপনি চুপচাপ রাজ পরিবার নিবার আপনি সাহিত্য বলে কোনদিন শিক্ষা খাইরিয়া জনশিক্ষা আন্দোলন সিপিএম যে খায় এই নেতা পুরো চুপচাপ বেলা রাজ পরিবার নিবার যেপুরো বিজেপি কাছে ফাই সমস্ত তিনি দফারনি বাগাই ত্রিপুরা সারনি বাগাই কাহাম খাইনেন চেঙ্কা আপনি হংকাই फ्लैग पसंद फुनुगो उनको न साया हिनो बीजेपी न साया हिनो आफर के जतो थांचा खलै चिगन रिजनल पॉलिटिकल पार्टी थांचा खैना नि फगाबले ताकले बो सीपीएम जेनि दा रादा बाय दा जितेन साइतमले त्रिपुरा मथा जे सामान्य आबुन सुंगरि नाय ना मानका के ग्रता त्रिपुरा लन फान रिरियो गे ताबो काई सालायमा रनु ब्ले नंनि सोशल मीडिया तै एबार बुल होइसे रखनाय बुल उनखा उनको रब ति सीपीएम रब ताइसे त्रिपुरा मथान साया सामार नुक दं सार बोले आवन बागै न सुदु इलेक्शन बयतरनि पारउना बागै त्रिपुरा सारन सेंटिमेंट टाखला देसि त्रिपुरा सारन सेंटिमेंट खाइनानि बीजेपी ताइ बरंगो बीजेपी ताइ साइमान जीवन सीपीएम बाय कांग्रेस नायावैन प्राइम मिनिस्टर आवास योजनानि नक 3.5 लाख रिखाबले बीजेपी सिमी मायाब्ला ताइबसे सीपीएम र मुनि थांगो माइरं फ्री माइरं रिमानि सीपीएम नि खरक नि बरक र माइरं रुजुइ थांगो ताइसे सालाय मुनि थांगो आनि मकल बसकां मैनुगो ए बीजेपी नरेंद्र मोदी बुका डॉक्टर मानिक साहा बुका एक ताम हिमना उनको जेनि एक्स सीएम विप्लव कुमार देव बुका আমরা বিজেপি জানা সত্ত্বেও আমরা সিপিএম জানা সত্ত্বেও আমাদেরকে ফ্রি চাউল দেয় বিজেপি তো বুকা হিসাবলে सीपीएम खलाई तोंति फानसे बीजेपी फ्री माइरं लियो बीजेपी बुका कि सावनेला सीपीएम राव सीपीएम त्रिपुरा सारक सीपीएम वान सारक भारतीय जनता पार्टी एमन एक पॉलिटिकल पार्टी नुं सीपीएम दे कांग्रेस दे त्रिपुरा मथर दे आईपीएफ दे नाया निनि बहगम माइकरिके माइसुपुंगान दायित्व बीजेपी निनि नुखुम कुरी हिंगाय निनि तालुका साकाव आरव नक तांगरिनानि दायित्व बीजेपी नि अब डॉक्टर मानिक साहानि विप्लव कुमार देव नि अब दिनै नरेंद्र मोदी नि अब दायित्व कारण तान बायके बबिनि बीजेपी न सिमि साइ बिनि बीजेपी बुटार सिमि साइ जदि नगरिना हंगाय कायसा बीजेपी बुटार चारटा बिल्डिंग मा खामु आउन बागै न सीपीएम रक सावो बुका बीजेपी त्रिपुरा मथाबो साना त्रिपुरा मथाना आसु सप्राक तंतुति फाना बीजेपी ने सप्राक तंतुति फाना बीजेपी ने साया हिं साइ तंतुति फाना गोबां रांमा रहो एडीसी होननाय आंनिया थाङो आं बाय बिमल कान्ति साकमा डाइरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे थाङो आं ब्लैक एंड व्हाइट दकानाके फेसबुक व्हाट्सएप रिनानि तिनि खनानि बिसिं रिनानि बाय दंनाय जे एडीसी रां रहया माने जेसुक दरकार आबनि हले बेसी रहर जाका आबनि रिपोर्ट आं दिबानो अब निनि फाइनेंशियल रिपोर्ट ट्राइबल वेलफेयर रिपोर्ट दिबानि निनि फाइनेंस नि जेटा जे रिपोर्ट फाइमानि अब सिमि बया जे प्रत्येकटा सामुनि यूसी मारे हो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 50% कामुं खांकाय 50% सामुं खाहि रह खांकाय ताइ 50% रां रह आं तिनि नंनि मीडिया नि बिसिंति साव
ADC ni bo samung financial approval manjak bo samung ordek ungoi tongkha tai ordek khai rang rohojak yani bisingoi bagai khlaimaya hangkai tini no ipsi rohaton khanano rang rohanai abo challenge ang nang media ni bisingti saito ang জনজাতি মোর্চা হিসাবে একজন ADC ni গভর্নর ni appointed MDC হিসাবে আং সাউ যে কোনো সামুং খাইমানি অর্ধেক সামুং চলে তংকা তাই ফুল রাং থাংসুগিয়া হাঙ্কাই ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রহরমানি 48 ঘন্টানি বিসিঙ্গন রাং রহনান বগাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্টর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি প্লাস ফাইন্যান্স মিনিস্টার বাই কক্স হাওইনানি বগাই সুং যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি নি যে 11 জন MDC তংমানি সুং রাজি आवन बागे न रां रहोया हिम न बियाम थांगले हिमले नेतार इंडियन फादर थांग हिमले गेरता तिब्रालान के स्विट्जरलैंड ने थांग साने ना थांग साने ना थांगले बरो रांगमान एकजन MDC एकजन MLA एकजन EM बुसु रांगमान आबनि ED हिंकाय आबो विजिलेंस रेडी हिंकाय आबनि CID तदন্ত खायदि हिंकाय नुमान मान खाय बिदिनो नुं खक्सा सामानि हिंके खकबा नुं 30,000 बेतन मानाय 28 तारिख नुं इलिस आर 1 केजी 1.5 केजी पाइखानि बुझि जागोन नि इनकाम बर आवन बागै न तिब्रासा बुटुवा तिब्रासा सादा सिदा तिब्रासा सेंटिमेंट बै दंगो ओ सेंटिमेंट इश्यू खाय कयजन नेतारा इलेक्टेड उंगै बरक तंथक तंगनानि अब तिब्रासा सादा सिदा बरक माफ खायला राजा प्रजानि कुनु कगि आरो राजांथं प्रजांथं बरक नंगो राजा फाना राजा के तैसा चिनि बखरक सुंखै प्रजा ब राजा चुन प्रजा प्रजा कुरिखै कु राजानि कुनु दाम कुरै हिकाय प्रजा तंब राजा कुरि हिकाय सुनो तुइ दुलाई कुरै अनेक बरक सावो बुबाग्रा ताहिन्दि राजाना राजा ताहिन्दि हिनै बाक्सा बरक सावो जानि बरक तिप्रम थावसे तंगो बतावनि राजा ब राजालिया भारतवर्ष राजा कुरि हि साइ तंगले आं विद्युत देवर माखै साउ ताई बीजेपी मजिनि सादन मजिनि साया प्रद्युत देवर मा आनि राजा आं बिनि प्रजा वानो मजिनि प्रजा नि बान्थक माने थं मानेया प्रद्युत देवर मा आनि राजा आं बिनि प्रजा विद्युत देवर मा अई कक सातानि आनो बीजेपी नि काखलाइदेरि तिखलाइदेरि आबां नाया किन्तु तिप्राम थावसे अब कुनु राजानि बखरक पाकरि हि सानाय दङ आं बुंनो साया MDC नि बिसिं दङ एक्स MLA नि बिसिं दङ बंनि राज्य कमिटि नि बिसिं दङ अब मेनि माइ आबनो बुबाग्रा ब सेन्टिमेन्ट तुइया बुबाग्रा साइ सिकन फाना समुद्र हाहाय बखा नरेंद्र मोदी जेनि डेली बुथाजाना नाय दङ सायाबले डेली हिंजाबे दङले सायाबले राजनीतिक लागे हिंजान नै आनो साबले तिप्रामता जनसभा खाइ थाङय अ आनो सिनिरेर सार सुंगना बुसु हामजा हिना गाड़ी बखगो अ बरक न पुलिस रखसो न सीसी ने सिनियो सेंगरे गना कामप्ले याक हाप ngoi tong bungmusu ang saya asun saka siu engkai गाड़ी बखक बले जों साया बले कांतान मगे बबो आनि बरक सालजले बबो बुजिवानो सालजले बबो सिवानो बरक बुल नंमानो बिनि दलत तंजांगा मुसुंगै आं तंले engkai जल नाय न आबो हामजामा बुरिने माय engkai बा जल मा हायता आबो कुनु ककुरै आबो जों लंग रेंज टारगेट थाना नांगो ताबो हुनकाय जिनि बरक सादासिनो सेंटिमेंट खलाय बुट नावै शेयर पावर मानि बै कयजन बरक एन्जॉय खायदानि अ व्यवसाय बन्द खायदाना अ दुकान बात कारण म मनोरंजन कमिटी हुन्या दुकान चिकन पॉलिटिकल दुकान खुलो गय इलेक्शन समय के बाहर है किसा फाइनेंशियल बेनिफिट मानलायनानै अब तिब्रा सरक जथेष्ट नुखा खलायनानै हेंके तताबु भारतीय जनता पार्टी खलायका हांकै तिब्रा सानि बगे सामंख्ले मे देबा खलायमाना 125th अमेंडमेंट 125 तेमो संशोधनी जेतो तुबदा नाय माने बीजेपी जनजाति मोर्चा रक सावया गय अब इलेक्शन मैनिफेस्टो 2023 फाइका अब एप्रूव उंखा बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो तंग ओ इलेक्शन मैनिफेस्टो फुलफिल खलायनानि बागै अब ग्रेटर तिब्राले नेउं अब तो बात न तंगरादि अब फुलफिल खलायका हांकै सिनि बरंनि तामो मान नानि उचित अब तो बीजेपी सावैनो तंगले जनजाति मोर्चा सावैनो तंगले अब तो तिब्रामता सामान तब पावरफुल कक साइ तंग किन्तु अर तो
nini dofani bagai kok sanani nini manthai ni bagai kok sanani tipra ma thangna na yebla nung jesuk phana sandi nung Delhi thang sanai nani hengkai Narendra Modi nini Amit Shah na ma thang sanai nai san ka hengkai nung hapung hai nung tubi phai mem le rojoi gratar tipra land Hanuman hapung tu ma hai nung tu mangla kagos tu kra kaisa si di nai sabri nai abo cabinet di nai sabri nai home minister nai nini bagai tinini simi tipra sana bagai hayung kha nai o kagos lapsas tu bise nung ora phai abon rules act khlai nung tini dofha no seba khlai ni aba age to khlai ka bole je barok rok age bo samacharan Harinath song edisha andolan khlai ungko tubkha edisi tubkha bongni state su tak ye bole sama Harinath bai Diba Chandra Rangkol last parliament asugoi jedino Indira Gandhi soiribo odine tongle Samacharan Tripura bai Nagendra Jamatia odine to tongya phaipe khable rangkuri hinai aprate ATM no system kori Harinath bai Diba Chandra Rangkol ni state su kaina nango edisiwo ang Samacharan Tripura Nagendra Jamatia ni biridi daya borok sorgiye borok chin dofan bagaune khlaitanga edisi manino Harinath bai Diba Chandra Rangkol ni bumung sayanggai edisi ni itihas suimaya kebo tamo sama Harinath bai Diba Chandra Rangkol to kathangsi tongkhoble nuhuniable edisi divas ni dina tamba aba sabo powerful ba sabo prashasan tu ba amtui bauta baji activities bai amtui look dekhanu tiprasana hamjago hinai prashasan bai kun din niya asuna hambai